आमर प्रति सब सम्मान थिला आज भी सम्मान रही से मत जेहेतु गोटे अपरच्युनिटी सुविधा मिली कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट अध्यक्ष हिसाब से तेणु सम्मान ये फोरम जरिया दवापाई प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा कर उन्मोचित से दिन हम से दिन मत गोटे समावेश हम विजु बाबू को श्रद्धांजलि जनवाई तो से दिन जेहेतु से कार्य व्यस्त रही जाऊँगी बहुत निमंत्रण अच्छी जिला को जीवाई अन्य संस्था सब डाकी सब डाकी एम भी डाकी मुझे जेहेतु ये कार्यक्रम व्यस्त रही जाऊँगी अन्य कौन कार्यक्रम विजु बाबू तिरोधान संपर्क कार्यक्रम योगदान करने संभव मो पक्ष होना आपण तो दीर्घ राजनीतिर अभिज्ञता अछि आगुर एभली के उद्यम हितला कि बिजु लिगासी को पुणी आनिया पे नेता माने के एकजुट हितले लिगासी शब्द खाली जोड़ुछथि आपण माने बिजु बाबू को श्रद्धांजलि जणैबा प्रतिचारण करबा सभा छाड़ी बिजु जनता दल को छाड़ी अनेक फोरम सब पालन करती एबे भी करूछथि आपण कहले जो माने बिजु जनता दल रे सक्रिय नहंती बा बिजु जनता दल रो दूरे जाइछथि से माने एकाठी हेकी ए कार्यक्रमटी करूछथि आपण मध्ये दीर्घ दिन हैला सक्रिय नहंती बिजु जनता दल रे आपण को जदि निमंत्रण आसुची किबा जदि भविष्यत रे राजनीतिक दल होची ता परिप्रेक्षी आपण सेते शामिल हे पारती कि सक्रिय हवा पय कि बयस आवश्यक मोर बयस अधिक हे गलानी मोर किछि हबार नाही मोर कोनोसी विधायक हेबी सांसद हेबी बाकी पद पदवी नेबी से बासनार मोर विराम पड़ जाइए मु जड़े सिंपाथर हिसाब से सहयोग हिसाब से विभिन्न दलीय कार्य अपेक्षा अणराजनीतिक कार्यक्रम में बहुत योगदान मु करुच्ची राजनीति तो निश्चय तो अच्छु राजनीति अच्छु सक्रिय को दलीय सक्रिय राजनीति ना हो किंतु बीजेडी समर्थक अच्छु अस्वीकार करना सक्रिय राजनीति में ना बर्तमान सर माने बीजेडी बाहर बिजु लिगासी मंच करबा केते दूर सफल हे बोली भाबुछन आपण तो दीर्घ दिन अभिनेता रहिछि अनेक दल देखिछंती समय कहबो बर्तमान कहबा ठीक हम ना कौन आगे प्रकृत में कौन कार्यक्रम नौचंती कौन भाव सब स्ट्राटेजी कौन नौचंती से देखा ही नहीं कथबार्ता ही नहीं समय कह से पचारे डिटेल से सब कहीपर आपण भाबुछन कि बीजेडी अवढा जेतु करदला बिजु लिगासी परिवार को से पय एबळे गोटे स्थिति सृष्टि होला विभिन्न परिस्थिति रे अनेक घटना सब घटी राजनीतिक दल घटे सब अनेक कथा घटी जाइए जो मान को विजु पट्टनायक नेतृत्व जो मानती विजु बाबू जो भल पाती विजु बाबू नीति आदर्श जो मैंने अनुप्राणित विजु बाबूकर श्रद्धांजलि सभा करुच्चारण सभा करुँच नीति आदर्श आलोचना सभा कर असुविधा ना कि अस्वाभाविक नुहे कि गोटे भिन्न राजनैतिक मत सृष्टि होची बीजेडी ପାଇଁ टी खेती हो माने गणमाध्यम सब सृष्टि अनेक कथा स्पेकुलेशन तो बेसी दबा लोक आपण माने सब कौन वास्तव में प्रकृत में कौन हम भविष्य जापर आम समय कह आमको बा डिटेल्स जो मैंने आयोजक सब होती मुख्य भूमिकार अच्छा जो हूँ नागरिक मंच से मैंने ही आप जदिव वर्तमान पर्यंत एमाने राजनीतिक आभिमुख्य स्पष्ट करनाहांती जो माने एकाठी हेइचंती किंतु बिजु जनता दल पक्षर प्रतिक्रिया आसिलानी एमाने टीम बी हिसाब रे सरकार काम करूछंती एमाने बीजेडी भांगिबा पई चेष्टा करूछंती मो पर जति खबर थिला बा खबर अछि बिजु बाबू सम्मान दबा पई बिजु बाबू नीति आदर्श आलोचना करिबा पई बिजु प्रेमी माने एकाठी होउचंती जहाँटे आपण करेंगे आलोचना समालोचना आकलन अनेक हुए हम बेची तो गणमाध्यम आपण मैंने कौटी केते कथा उठे उत्थापन करुँच चलो टेका पकापी चलो सब मुझे जानी जहाँ आम बिजु बाबू को सम्मान देवाई आम गोटे एकाठी हवा से उद्देश्य एकाठी से सर बीजेडी सरकार थिबा समय एभली उद्यम केबे हेइ नथला बड़ आकार आयोजन एबे बीजेडी सरकार नाही निकट राज्यसभा घोड़ा व्यापार मध्ये आपण जानिथिबे दिल्ली प्राय जितिला पर ए चर्चा टिके बढ़ी या तो नेतृत्व बिजु दिलीप बाबू नौचंती दिलीप बाबू तो आह्वान तो डका होची सी जन तो बिजु पट्टनायकर अति अंतरंग व्यक्ति तो मना करी हबनी से सब बिजु प्रेमी मानक एकाठी करुचंती
ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ସେଇମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି? କ'ଣ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ବଦଳୁଛି? ନେତାମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା, ନୂଆ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3ଟା ଦଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିଛି ହେଇନି, ମୋଡ଼ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ କହିବ। ହଠାତ୍ ଏବେ କହିବା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହାନ୍ତି, ଥଇଥାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ସବୁ କୌଣସି ଦଳରେ ଫୋରମରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଫୋରମ କରି କିଏ କ'ଣ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାଧା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ? ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେହେତୁ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ମୂଳରୁ ରହିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆହ୍ୱାନ ଚାଲିଛି ସବୁ। ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ବି କହିଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କହିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ବୋଧେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେଡି କଥା କାହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବା ଉଚିତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲେ ଯାଇକି ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ଦଳ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1950 ମସିହାରୁ, କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 29ତମ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସକୁ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ, ଆଗ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ।